Zdravo svima! Današnji video je, kao što sam obećala, posvećen odgovorima na vaša pitanja. Prvo pitanje koje sam dobila je sljedeće. Kada ćeš prestati da čitaš tekst i zašto si stegnuta na videu, a toliko energična i otvorena uživo? Prestajem da čitam tekst odmah. Znači, definitivno mi je ovo pitanje ukazalo na to da ne treba više da pišem tekst za svaki video. Iako sam ja to iskreno radila više zbog odgovornosti i ozbiljnosti za to šta ću da kažem i da li će to možda na nekog da utiče negativno, nego zbog toga što nemam šta da kažem. Oni koji me poznaju znaju da uvek imam šta da kažem. Tako da to nije moj problem, ali definitivno u prvom mesecu sam najviše zbog toga što sam pre nego što sam krenula da snimam YouTube i pre nego što sam u stvari odlučila da pokrenem ovaj kanal, sam puno toga učila od mnogo boljih kreatora sadržaja od mene. Tako da svi oni su preporučivali da na početku pišemo tekst za svaki video. I ja sam to nekako prihvatila kao, tako ću i ja. Tako da to koliko je na neki način možda bilo kvalitetno u smislu da nije bilo upadica, nije bilo stajanja, nije bilo svih ovih stvari koje ćete vidjeti od sada pa nadalje. Donelo je to da se ja možda malo više ukočim i da pratim svaku reč koja je napisana na tekstu i to ste svi vi sigurno primetili. Tako da evo, od danas znači toga nema, izlazim ponovo iz zone komfora i verujte mi, nekako se osjećam lepše, slobodnije već sada. Ne znam kako ću se osjećati kad budem sve ovo montirala, jer će sigurno biti nekih rečenica koje ću morati da izbacim, kojima verovatno u tom procesu montaže neću biti zadovoljna. Ali mislim da će biti prirodnije i da će se vama više sviđati, tako da evo, počinjem odmah i nadam se da će se ta moja, kako kaže moj drug koji mi je postavio ovo pitanje, energija koju ovako imam uživo, da će se vidjeti možda više u videima i da će to sve biti prirodnije, tako da evo, odmah sam krenula. Sljedeće pitanje koje sam dobila je: kakav savjet dajete nama koji bi da se presele i da žive u prirodi van grada? Život u prirodi i van grada zaista deluje bajkovito. Ovako kad ga zamišljamo, i ja prva bih voljela iskreno tako da živim, a verujem i mnogi od vas. Imate neku malu kućicu, tu je blizu šuma, pa imate vašu bašticu, pa na terasu izađete, popijete kafu. Mir, tišina, cvrkut ptica. Zaista sve to sjajno izgleda i moguće je definitivno tako nešto pronaći. Samo ono na što bih ja htjela da vam ukažem iz iskustva svog, iskustva drugih ljudi koje poznajem, koji žive u tako, da kažem, idiličnom jednom mestu, što treba da mislite o tome da li vam je blizu lekar, da li vam je blizu prevoz, da li vam je blizu prodavnica, kakvi su priključci za struju, da li je tu redovno snabdevanje struje, održavanje, da li imate tu pijaću vodu, signal telefona, internet, kakva je situacija sa tim, da kažem, infrastrukturnim elementima koji su veoma važni. Također, i ako živite u kući, kuća je, što se kaže, nešto što stalno treba da se održava. Nije kao kada živite u stanu pa je to zajedničko održavanje svih stanara, znači u kuću stalno mora da se ulaže i da se održava. Također, kuća je dosta hladnija zimi, tako da je potrebno dosta više da razmišljate o grejanju i tim stvarima. Također, ako se ta kućica i snova, da tako kažem, nalazi na nekoj planini ili brdu, da li se i koliko često čisti taj put. I ako čak imate prevoz koji vam staje, da kažem, blizu kuće, da li se često čisti taj put također. I što se tiče ako vozite,
Sada vozite, ali znate i sami. Otprilike do 70-75 godina svi možemo da vozimo. Posle toga je to zaista teško, iako smo i oni ljudi koji su i u dobroj snazi, osjećaju se dobro i psihički, sve prosto fiziološki popuštaju, refleksi popušta i vid i sluh i sve tako dalje. Tako da nije čudo što se posle nekih godina morate svake godine da idete na lekarski pregled. Tako da u tom smislu ja bih svima preporučila da zaista dobro razmislite, da vidite da to, iako je neko tiho mesto, da bude vrlo blizu svega toga što vama treba. Jer u tim godinama zaista može bude pravi podvig da odete uopšte u prodavnicu da bilo šta kupite. Opet sve to morate da donesete ručno. Ili da stalno nekoga moljakate. Ako imate nekog od rodbine, znate, nije baš prijatno, iako su ljudi svi vrlo ovako dobronamerni i žele da pomognu, ali svi ljudi imaju svoje živote, imaju svoje probleme i tako dalje. Neće neko svake nedelje da vas vozi ili u grad, u kupovinu ili kod lekara, da vas čeka dok završite. I sem toga, kad odete u penziju, znate i svi sami da je primanje koje ostvarujete u penziji dosta manje nego sada kada radite. Tako da, a i stariji ste, tako da treba će vam više novca i za lekara, lekove, sve ostale stvari. Tako da iskreno mislim da treba sve onako, što se kaže, lepo staviti na papir. I definitivno ako negde već idete, ako ste već zamislili neko mesto, treba da odete kod komšija pa da porazgovarate s njima. Da vidite i one dobre i loše strane samog tog mesta, šta vam to donosi, šta ne, tako da razmislite dobro. Eto, to je moj savjet. Sljedeće pitanje koje sam dobila jeste kako se postavljaju titlovi, poglavlja u videu i transkripte. Titlovi se kreiraju na dva načina. Prvi način je ručno, a drugi način je pomoću softvera. Ručno kreiranje titlova oduzima mnogo vremena, tako da vam iskreno to ne bih preporučila. Već bih vam preporučila da koristite neki od softvera. Većina od tih softvera se nažalost plaća. Ali recimo softver koji ja koristim se zove Capwing. Možete ga naći na internetu. Tako da pomoću njega kreiram titlove i na srpskom i na engleskom jeziku koje posle izvezem u file sa ekstenzijom SRT koji lako posle dodam u video. Tako da mislim da svima bih preporučila da koriste taj program zato što probala sam i neke druge, međutim nisu baš bili toliko dobri kao ovaj, tako da, ali eto, vi naravno možete da istražite, da pogledate, možda nađete neki koji vama više odgovara, meni odgovara Capwing i to je moj savjet. Što se tiče poglavlja u videu, njih lako možete da kreirate iz titlova. Recimo ja kada prvo postavim titlove, pa onda napišem naravno opis videa i onda uzimam poglavlja po tome, kao recimo za ovaj video danas koji pravimo. Uzet ću po svim pitanjima, tako da oni koje ne zanima neko pitanje mogu da preskoče to pitanje pa da odu na neko drugo. I znači u titlu vidim u kojem vremenu, na primjer 2 minuta 35 sekundi je bilo pitanje broj 2, tako da onda kreiram, napravim bukvalno znači 2.35 i onda napišem kako se zove ovo pitanje i tako se kreiraju poglavlja sadržaja, znači vrlo je jednostavno i to može svako da uradi. A što se tiče transkripta, transkript se kreira iz titla, tako da ako dobro uradite titl, transkript se prosto sam povuče. Ja zaista nisam vidjela bilo koji drugi način. Transkript se sam povuče iz titla, tako da transkript vam je automatizacija koju nam je YouTube omogućio. Eto. Sljedeće pitanje koje sam dobila jeste koje savjete dajete mladim ljudima koji žele da se bave marketingom i postanu kreatori sadržaja za društvene mreže? Prvo što bih rekla bilo kome koji želi da postane kreator sadržaja je da je izabrao pravu stvar. Zato što od svih korisnika društvenih mreža, koje zaista ne znam koliki je tačno broj na svetu, ali podatak koji sam čula na Social Media Summitu na kojem sam bila prošle godine je da 0,04% od svih korisnika društvenih mreža su kreatori sadržaja. Znači 0,04% kreira sadržaj, a svi ostali
su konzumenti tog sadržaja. Tako da svaka čast na izboru i što pre krenete da kreirate sadržaj, to je bolje za vas. Prvo što bih vam rekla također je da naučite što više o onome o čemu želite da pričate. Znači, vrlo je važno da vladate materijom. Znači, čitajte, gledajte, istražujte. To je ovako nešto što se kaže esencijalno. Druga stvar koju bih rekla jeste fokusirajte se. Fokusirajte se na jednu društvenu mrežu. Znači, ako je to Instagram, onda objavljujete samo na Instagramu na početku. Posle, kada već razvijete dobro profil i tako dalje, možete da koristite recimo te Instagram videe koje ste snimili kao Reel, možete da ga iskoristite za TikTok ili možete da ga iskoristite kao YouTube Shorts ili čak da ga isto tako da ga objavite i na Facebooku kao Reel. Ali za početak, znači, fokusirajte se na jednu mrežu da ne bi, želeći da sve obuhvatite, prosto sagoreli u svemu tome, jer kreiranje sadržaja nije lak proces. Još jedna stvar koju bih vam preporučila jeste da se fokusirate na kreiranje video sadržaja. Video je kralj sadržaja po sadašnjim istraživanjima i po svemu onome što se radi danas u svetu, tako da počnite odmah sa videom. Iako to može zvučati teško i tako dalje, uzmite telefon i snimajte se. Sve što uradite više puta, svaki put će biti bolji. Pa evo, pogledajte mene. Pogledajte moj prvi video na kanalu i pogledajte recimo ovaj posljednji. Vidi se napredak, iako je razlika mjesec dana. A zamislite tek kakva će biti razlika za 6 mjeseci ili za godinu dana. Tako da sve se može naučiti. Znači, samo hrabro krenite, sve se može naučiti. Toliko toga ima dostupno na internetu. Tako da umjesto da gledate neke bezveze snimke, vi svoje slobodno vrijeme posvetite tome da naučite kako da što bolje kreirate sadržaj. I sa svakim sljedećim videom to će biti bolje. I nemojte da se stidite. Znači, slobodno objavite taj video. Nema veze, možda on i nije tako dobar. Evo i ja ove današnje videe sigurno nisu tako dobri kao oni raniji koje sam snimala, za koje sam pisala tekst. Ali nema veze, to je sve proces učenja, proces napredovanja. Kroz taj profil će se vidjeti kako ste vi napredovali kao ličnosti, kako ste sazrevali kao kreatori sadržaja. A to jedino možete da postanete tako što objavljujete. Znači, možemo mi sada da smislimo ne znam nija kakvu objavu, ako je ne objavimo ništa, to je samo plod naše mašte. I svi oni koji vam pričaju, ja vidi baš je bez veze. Dok vi učite, vežbate, objavljujete, vi postajete polako, vremenom, postajete kreatori sadržaja, vi podižete vaš profil. A ti ostali mogu da sede i da se smeju. Neka se smeju. Jednog dana će da vas tapšu po ramenu i da kažu, to je moj drug, znaš, on ima taj i taj profil koji mu je super. Ono na što bih upozorila sve kreatore sadržaja jeste da paze na autorska prava prilikom preuzimanja bilo kakvog sadržaja sa interneta koji nije njihov. Znači, pitajte kreatore sadržaja za dozvolu da ih objavite na svom profilu ili preuzimajte sadržaj sa besplatnih sajtova ili sa sajtova koji se plaćaju. Znači, ja koristim FreePic i koristim Envato Elements. To su sajtovi koji imaju dosta dobar sadržaj, znači koji je i video i muzika i fotografije, ali za njih plaćam godišnju članarinu. Sljedeće pitanje jeste kakvi su ti dalji planovi sa kanalom? Dalji planovi sa kanalom su da nastavim da snimam. Znači, redovno svake nedelje želim da snimim jedan duži video, znači tako 10 do 15 minuta. I ono što želim da uvedem od sljedeće nedelje jeste 3 kratka videa, odnosno ta 3 YouTube shortsa, koje posle toga objavim i na mom Instagramu i na Facebooku. Prošle nedelje sam objavila 2, tako da od sljedeće nedelje planiram da objavim 3. Sljedeće pitanje jeste da li ćeš i kada snimati vlog i šta misliš o tome? Vlog predstavlja svojevrsni dnevnik osobe koja se snima i on ne mora biti vezan za bilo koju platformu, tako da može da se objavi ili na Instagramu ili na Facebooku i tako dalje. Tako da također može da se objavi i na YouTubeu i
Vlogovi recimo poznatih osoba koji snimaju svoje svakodnevne aktivnosti i tako dalje su vrlo gledani, ljudi su zainteresovani za to, posebno ako baš vole tu osobu koja se bavi nečim ili je, ne znam, pevačica neka u pitanju, glumac i tako dalje. I za njih realno ima smisla da snimaju vlogove zato što su ljudi zainteresovani za njihove svakodnevne aktivnosti. Također su vrlo posjećeni vlogovi koji se bave turizmom. Znači, recimo porodica krene na put i ide, na primjer, u Rim. I sad oni snimaju šta su sve obišli i tako dalje, šta su vidjeli. Tako da to svoje iskustvo prenose drugim ljudima koji su zainteresovani, recimo, porodično da odu u Rim. I to je po meni skroz ok i tako dalje, jer na neki način pomaže i drugim ljudima. Inače, ovako vlog, recimo, da bih ja snimala svoju dnevnu rutinu, mislim da to nema smisla. Zašto je neko zainteresovan za to šta ja radim tokom dana? Mislim da su ljudi više zainteresovani za nešto što ja mogu da im pomognem, za nešto što ja mogu da ih naučim i tako dalje. Tako da iskreno snimat ću vlog, ali ako je to nešto što može nekom drugom da pomogne, a ne samo eto tek tako da se snima. Sljedeće pitanje jeste koju knjigu trenutno čitaš? Moram da priznam da ne čitam samo jednu, već čitam 3 knjige. Znam da će to mnogima zvučati bez veze, ali šta ću? Ona knjiga koju sam čitala recimo sat vremena pre nego što sam krenula da snimam ovaj video se nalazi ovdje. I to je jedna zaista sjajna knjiga Robina Sharma koju inače jako poštujem i volim i lično kao autor mnogo mi je ovako prija svako njegovo štivo. To je knjiga za koju ste, pretpostavljam, većina od vas čula. Zove se Kaluđer koji je prodao svoj Ferrari. Čitam je sada, mislim, 3. put. I čitam je zato što sljedeći video će biti posvećen nekim zanimljivim stvarima i poukama koje bi vama mogle koristiti iz ove knjige, tako da je čitam zbog vas. Ali naravno i zbog sebe. I verujte, toliko sam našla divnih stvari i svima preporučujem da neku knjigu u kojoj se ovako, da kažem, pronađu, da je prostudiraju. To znači da je pročitaju više puta, jer nevjerojatne stvari možete da otkrijete u smislu odgovora na pitanje za kojima ste tragali, a bili su vam tu na dohvat ruke. Druga knjiga koju čitam jeste knjiga Srećan novac od Kena Honde. Kurs Kena Honde, koji se isto tako zove, ali na engleskom Happy Money, sam u okviru platforme Mind Valley pohađala prošle godine i ponudio je izvanredan i potpuno drugačiji pristup ekonomisanju novca i svim ostalim stvarima vezano za to. Tako da knjiga je, mogu reći, pošto sam negde došla do sredine, još bolja i sveobuhvatnija. Tako da očekujte u nekom narednom periodu da ću sa vama podeliti neke interesantne i korisne stvari iz ove knjige koja se zove Srećan novac. A treća knjiga koju čitam je na Kindlu. Sada ne bi otvarala, bit će, pošto je to također ekran, neće se vidjeti lepo. Knjiga se zove Storyworthy od Matthew Dixa i bavi se veštinom pripovedanja. To je ono na čemu želim više da poradim, jer veština pripovedanja ili storytellinga je esencijalna za ljude koji se bave marketingom. I također, pošto sam odrasla u sredini gdje se dosta pripovedalo i pripoveda i dalje, i sama volim ovako da neke stvari ispričam u pričama zato što su upečatljivije, hoću da tu veštinu dodatno razradim. Za kraj ovog posebnog videa kojim proslavljamo 1. mjesec kanala, željela bih svima vama da se zahvalim. Hvala vam što gledate videe, hvala vam što pratite kanal, hvala vam što lajkujete videe, hvala vam za sve one poruke podrške koje ste mi poslali. Vi ste mi glavna motivacija da nastavim dalje da snimam. Vidimo se u sljedećem videu.